שותפי שיחה מבוססי בינה מלאכותית, דרך חדשה לתרגל שפות. የውይይት አጋሮች ቋንቋዎችን ለመለማመድ አዲስ መንገድ። የውይይት አጋሮች ቋንቋዎችን ለመለማመድ አዲስ መንገድ። የውይይት አጋሮች ቋንቋዎችን ለመለማመድ አዲስ መንገድ። בינה מלאכותית משנה את הדרך שבה אנשים לומדים שפות. ሰው ሰራሽ አስተዋጽኦ ሰዎች ቋንቋዎችን የሚማሩበትን መንገድ እየቀየረ ነው። ሰው ሰራሽ አስተዋጽኦ ሰዎች ቋንቋዎችን የሚማሩበትን መንገድ እየቀየረ ነው። ሰው ሰራሽ አስተዋጽኦ ሰዎች ቋንቋዎችን የሚማሩበትን መንገድ እየቀየረ ነው። אחד הפיתוחים המרגשים ביותר הוא העלייה של שותפי שיחה מבוססי בינה מלאכותית. በጣም አስተሳሽ ከሆኑ እድገቶች አንዱ የውይይት አጋሮች መታየት ነው። በጣም አስተሳሽ ከሆኑ እድገቶች አንዱ የውይይት አጋሮች መታየት ነው። በጣም አስተሳሽ ከሆኑ እድገቶች አንዱ የውይይት አጋሮች መታየት ነው። שותף שיחה מבוסס בינה מלאכותית הוא תוכנת מחשב שיכולה לתקשר איתך כמעט כמו אדם אמיתי. የውይይት አጋር ከእውነተኛ ሰው ጋር እንደሚመስል ሊያነጋግረው የሚችል የኮምፒውተር ፕሮግራም ነው። የውይይት አጋር ከእውነተኛ ሰው ጋር እንደሚመስል ሊያነጋግረው የሚችል የኮምፒውተር ፕሮግራም ነው። የውይይት አጋር ከእውነተኛ ሰው ጋር እንደሚመስል ሊያነጋግረው የሚችል የኮምፒውተር ፕሮግራም ነው። אפשר לשאול שאלות, לספר סיפורים, לדון בתחביבים או לתרגל מצבים יומיומיים. ጥያቄዎችን መጠየቅ፣ ታሪኮችን መናገር፣ ስለ መዝናኛዎች መወያየት ወይም የዕለት ተዕለት ሁኔታዎችን መለማመድ ይችላል። ጥያቄዎችን መጠየቅ፣ ታሪኮችን መናገር፣ ስለ መዝናኛዎች መወያየት ወይም የዕለት ተዕለት ሁኔታዎችን መለማመድ ይችላል። ጥያቄዎችን መጠየቅ፣ ታሪኮችን መናገር፣ ስለ መዝናኛዎች መወያየት ወይም የዕለት ተዕለት ሁኔታዎችን መለማመድ ይችላል። לומדי שפות רבים מבינים שפה טוב יותר מכפי שהם יכולים לדבר בה. ብዙ የቋንቋ ተማሪዎች ከመናገር ይልቅ ቋንቋውን በተሻለ ይረዳሉ። ብዙ የቋንቋ ተማሪዎች ከመናገር ይልቅ ቋንቋውን በተሻለ ይረዳሉ። ብዙ የቋንቋ ተማሪዎች ከመናገር ይልቅ ቋንቋውን በተሻለ ይረዳሉ። הם עשויים לדאוג מטעויות, מהגייה או משכחת מילים. ስለ ስህተቶች አነባበብ ወይም ቃላትን ስለመርሳት ሊጨነቁ ይችላሉ። ስለ ስህተቶች አነባበብ ወይም ቃላትን ስለመርሳት ሊጨነቁ ይችላሉ። ስለ ስህተቶች አነባበብ ወይም ቃላትን ስለመርሳት ሊጨነቁ ይችላሉ። בין לוויה מבוסס בינה מלאכותית יכול לעזור להפחית את החששות האלה. ጓደኛ እነዚህ ፍርሃቶች ለመቀነስ ሊረዳ ይችላል። ጓደኛ እነዚህ ፍርሃቶች ለመቀነስ ሊረዳ ይችላል። ጓደኛ እነዚህ ፍርሃቶች ለመቀነስ ሊረዳ ይችላል። בניגוד למורה אנושי, בין לוויה מבוסס בינה מלאכותית זמין ביום ובלילה. ከሰው አስተማሪ በተለየ ጓደኛ ቀንና ሌሊት ይገኛል። ከሰው አስተማሪ በተለየ ጓደኛ ቀንና ሌሊት ይገኛል። ከሰው አስተማሪ በተለየ ጓደኛ ቀንና ሌሊት ይገኛል። הוא לעולם אינו חסר סבלנות ויכול לחזור על הסברים כמה פעמים שצריך. ትዕግስት አያጣም እና እንደሚያስፈልገው ብዙ ጊዜ ማብራሪያዎችን ሊደግም ይችላል። ትዕግስት አያጣም እና እንደሚያስፈልገው ብዙ ጊዜ ማብራሪያዎችን ሊደግም ይችላል። ትዕግስት አያጣም እና እንደሚያስፈልገው ብዙ ጊዜ ማብራሪያዎችን ሊደግም ይችላል። אפשר להתאמן בקצב וברמת הנוחות שלך. በራስዎ ፍጥነትና በሚመችዎት ደረጃ መለማመድ ይችላል። በራስዎ ፍጥነትና በሚመችዎት ደረጃ መለማመድ ይችላል። በራስዎ ፍጥነትና በሚመችዎት ደረጃ መለማመድ ይችላል። חלק מבני הלוויה מבוססי הבינה המלאכותית מתמקדים בלימוד שפות. አንዳንድ ጓደኞች በቋንቋ ትምህርት ላይ ያተኩራሉ። አንዳንድ ጓደኞች በቋንቋ ትምህርት ላይ ያተኩራሉ። አንዳንድ ጓደኞች በቋንቋ ትምህርት ላይ ያተኩራሉ። אחרים מתמקדים בשיחה טבעית.
ሌሎች በተፈጥሯዊ ውይይት ላይ ያተኩራሉ። ሌሎች በተፈጥሯዊ ውይይት ላይ ያተኩራሉ። ሌሎች በተፈጥሯዊ ውይይት ላይ ያተኩራሉ። חלק מהשירותים הם בחינם בעוד שאחרים דורשים מנוי חודשי. አንዳንድ አገልግሎቶች ነፃ ሲሆኑ ሌሎች ወርሃዊ ምዝገባ ይፈልጋሉ። አንዳንድ አገልግሎቶች ነፃ ሲሆኑ ሌሎች ወርሃዊ ምዝገባ ይፈልጋሉ። አንዳንድ አገልግሎቶች ነፃ ሲሆኑ ሌሎች ወርሃዊ ምዝገባ ይፈልጋሉ። קולות בינה מלאכותית מודרניים יכולים להישמע טבעיים באופן מפתיע. ዘመናዊ የአይን ድምጾች እጅግ ተፈጥሯዊ ሊመስሉ ይችላሉ። ዘመናዊ የአይን ድምጾች እጅግ ተፈጥሯዊ ሊመስሉ ይችላሉ። ዘመናዊ የአይን ድምጾች እጅግ ተፈጥሯዊ ሊመስሉ ይችላሉ። משתמשים רבים אומרים שלפעמים הם שוכחים שהם מדברים עם מחשב. ብዙ ተጠቃሚዎች አንዳንድ ጊዜ ከኮምፒውተር ጋር እየተነጋገሩ መሆናቸውን እንደሚረሱ ይናገራሉ። ብዙ ተጠቃሚዎች አንዳንድ ጊዜ ከኮምፒውተር ጋር እየተነጋገሩ መሆናቸውን እንደሚረሱ ይናገራሉ። ብዙ ተጠቃሚዎች አንዳንድ ጊዜ ከኮምፒውተር ጋር እየተነጋገሩ መሆናቸውን እንደሚረሱ ይናገራሉ። בינה מלאכותית יכולה לספק מקום בטוח לתרגול דיבור. አይ ለመናገር ልምምድ የሚያደርጉበትን ደህንነቱ የተጠበቀ ቦታ ሊያቀርብ ይችላል። አይ ለመናገር ልምምድ የሚያደርጉበትን ደህንነቱ የተጠበቀ ቦታ ሊያቀርብ ይችላል። አይ ለመናገር ልምምድ የሚያደርጉበትን ደህንነቱ የተጠበቀ ቦታ ሊያቀርብ ይችላል። תרגול קבוע של שיחה יכול לשפר שתף וביטחון. መደበኛ የውይይት ልምምድ ቅልጥፍናን እና መተማመንን ሊያሻሽል ይችላል። መደበኛ የውይይት ልምምድ ቅልጥፍናን እና መተማመንን ሊያሻሽል ይችላል። መደበኛ የውይይት ልምምድ ቅልጥፍናን እና መተማመንን ሊያሻሽል ይችላል። עבור לומדים רבים, שותפי שיחה מבוססי בינה מלאכותית הופכים לכלי לימוד בעלי ערך. ለብዙ ተማሪዎች የአይ ውይይት አጋሮች ጠቃሚ የመማሪያ መሳሪያዎች እየሆኑ ነው። ለብዙ ተማሪዎች የአይ ውይይት አጋሮች ጠቃሚ የመማሪያ መሳሪያዎች እየሆኑ ነው። ለብዙ ተማሪዎች የአይ ውይይት አጋሮች ጠቃሚ የመማሪያ መሳሪያዎች እየሆኑ ነው።